Pagpakatag sa mga bagong BJMP trainees sa mga pasilidad ni Inay sa Region 10, gilauman nga makatabang sa kakulangon sa mga personahe sa BJMP sa riyon. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Hingpit na nga nanumpa isip mga bagong personahe sa Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP 10 ang 128 ka mga recruits kinsa gikatakdang mo pailawom na sa unom ka bulan nga intensive training. Mismong si BJMP 10 Regional Director Felix Berto Hagurin ang nangulo sa ilang oath-taking nga gisalmutan sab sa ilang tag sa kapamilya. Gipahinumduman niya ang mga BJMP trainees nga magsilbing inspirasyon ang ilang mga kabanay nga gahulat sa gawas aron makalampo sa ilang tinguha nga mahimong jail guards. Sayang kung dili nila ampingan ang pagsulod sa BJMP. Especially sayang ang gibuhat sa ilang mga ginikanan, ang kahago, ang kakapoy, not only physical but financial, spiritual. Nahimong emosyonal sab, dihang gihatagan na og ulahing higayon ang ilang mga kabanay nga mahimamat ang mga BJMP trainees. Una pa man magsugod ang ilang formal nga training. Gilauman karon sa pamunuan sa BJMP 10 nga masolusyonan na ang kakulangon sa ilang mga personahe sa matag pasilidad sa rehiyon kung makalampos na ang 128 ka mga trainees. Kaysa karon we have a multitasking, isa ka programa, duha ka programa, tulo ka programa, usara ka personnel ang gaman. Unlike kung magdugang na sila, ang kada programa na agi specific nga person. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.